নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে রাম মন্দির, সনাতন ঘুরে ফিরে আসছে বারবার। গয়ায় জনসভা থেকে মোদীর দাবি, সনাতনকে অপমান করছে বিরোধী জোটের নেতারা, ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ার সঙ্গে তুলনা করছে, এদের সাজা হওয়া উচিত বলেও দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। ভোট প্রচারে মোদীর মুখ থেকে যে হিন্দুত্ব ইস্যুই যে প্রাধান্য পাবে সে কথা আর আলাদা করে বলতে লাগে না। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শোনাবো আপনাদের। देश के उज्जवल भविष्य को चलाने के लिए नियमों के अंतर्गत आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही पवित्र व्यवस्था हमारा संविधान है। हमारा संविधान हम सबके लिए एक पवित्र है। संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत समृद्ध बने, लेकिन दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने मौका गंवा दिया, देश का समय गंवा दिया। पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দেশের সংবিধান প্রসঙ্গে বলতে গিয়েও নিজের অভিমত জনতার সামনে তুলে ধরেন। মঙ্গলবার ফের একবার ইন্ডিয়া জোটের বিরুদ্ধে আক্রমণ করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিকশিত ভারত তৈরির লক্ষ্যে তিনি কাজ করছেন, আর সেই কাজের পথে যারা বাধা তৈরি করছেন তাদের শাস্তি দেবে জনতা, জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সংবিধানের নাম নিয়ে রাজনীতি করছে কংগ্রেস এবং আরজেডি, মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। বিহারের গয়া জেলায় একটি নির্বাচনী সভা থেকে তিনি বলেন, অহংকারী জোটের নেতাদের এই নির্বাচনে শাস্তি দেবে জনতা, যারা সংবিধানের বিরোধিতা করছে তাদের শাস্তি দেবে জনতা। ভারতে বিকশিত করার লক্ষ্যে বাধা সৃষ্টি করছে বিরোধীরা। নরেন্দ্র মোদী আরও বলেন, সংবিধানের নাম নিয়ে মিথ্যে রটাচ্ছে কংগ্রেস এবং তার সহযোগী দলগুলি। আমার মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছে ওরা। এনডিএ দেশের সংবিধানকে সম্মান করে। বাবা সাহেব আম্বেদকরও স্বয়ং আর এই সংবিধান বদল করতে পারবেন না। ওরা সনাতন ধর্মকে ডেঙ্গি ম্যালেরিয়ার সঙ্গে তুলনা করে। ওরা লোকসভায় একটা আসনে জেতারও যোগ্য নয়, ওদের শাস্তি প্রাপ্য। কি বলছেন নরেন্দ্র মোদী, শোনাবো আপনাদের। साथियों, कल रामनवमी का पावन पर्व है। सूर्य की किरणें कल अयोध्या में राम लला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेंगी। लेकिन घमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। एक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये हमारे देश का संस्कार नहीं है, ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। इस घमंडिया गठबंधन के एक नेता कांग्रेस के विरोध तो खुलेआम कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। आज नवरात्रि का पावन पर्व है, लेकिन उसको डेंगू मलेरिया कहना ये सनातन का अपमान है कि नहीं है? हमारे ऋषियों मुनियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे पूर्वजों का अपमान है कि नहीं है? आप मुझे बताइए,
ये लोग क्या एक भी सीट जीतने के योग्य है क्या? इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पूरे बिहार में से एक एक को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साफ। বিহারের গয়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে এবারের নির্বাচনে লড়ছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা হিন্দুস্তানি আবাম মোর্চার প্রতিষ্ঠাতা জিতেন রাম মাঝি। তার সমর্থনে এদিন বিহারের গয়া থেকে জনসভা করেন মোদী। তিনি বলেন এবারের নির্বাচন বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে, বিকশিত বিহারের লক্ষ্যে। বিহারে আরজেডি দুর্নীতি এবং গুন্ডারাজের প্রতীক। তিনি বলেন আরজেডি বিহারে কেবলমাত্র দুটি জিনিস দিয়েছে, জঙ্গলরাজ এবং দুর্নীতি। কংগ্রেস সমৃদ্ধ ভারত হতে দিচ্ছে না। আরজেডি এবং কংগ্রেস সামাজিক ন্যায়ের নাম করে কেবলমাত্র রাজনীতি করে চলেছে। বিরোধীদের তরফে মোদীর বিরুদ্ধে তৃতীয়বার ক্ষমতায় এলে সংবিধান বদলের অভিযোগ তুলেছে, যার জবাবে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য এখন স্বয়ং বাবা সাহেব আম্বেদকর এলেও ভারতের সংবিধান বদল করতে পারবেন না। প্রসঙ্গত বিহারের পাশাপাশি এদিন বাংলাতেও জনসভা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বালুরঘাট এবং রায়গঞ্জে তিনি জনসভা করেন। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শোনাবো আপনাদের। देश के उज्जवल भविष्य को चलाने के लिए नियमों के अंतर्गत आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही पवित्र व्यवस्था हमारा संविधान है। हमारा संविधान हम सबके लिए एक पवित्र है। संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत समृद्ध बने, लेकिन दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने मौका गंवा दिया, देश का समय गंवा दिया। पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। देश के অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। পাশাপাশি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না।